Вайзар хурз назнактили кешта, базунга ну хабар тиме информацию вақт абуне, цибертен абуне фира. Рынчынтыны мәскәй фәфілдер өмәгәскә цхинвалы ахыраду вагдатты иухай бакуттуй карантины. Дон бен денджизунты буны Нейсен Курт интервью райста цхарбата Русланай, уй ивенде сазы служба кутта, дәлдонзук атомун навыл. Хуссар ирестнак арынрестерта алсдысты гурат арюлма, өмсатықта фәлвардысты аппат варасион ирестен. Цхинвалы ахырадун вагдатты иве юкласта ама сабидатты цалдар курды дөнықсаза март мәвүдзісті карантина. Гурат администрации куд захту яфтаме ахын внаффа хастарцыд вирус эринчинтini мәскәй фәфілдер уяқ хусей. Фастограстаджи тарынчин сывалатыны мәцкай фафалдарои фестиваган солдар ахорадун вагдуны баканзысты карантин. Дуына майдуын ықсаза мартма ахкадыр саудзан корт сабидуны юкласта дуода самоставкак сколает самай сывалатыл хасканиста дартар мавал парахат кануй. ДОУ номер 5 закрыта средняя группа, и в средней образовательной школе 12 закрыт второй Б-класс. Ранее карантин был введен в ДОУ номер 10 в старшей группе. Карантин баканын удана манхаваг, вманы маранчин тенемат суутсы эмбал умай филдар, вовар куфахоз дарва амаранчин тенемат куфак от дарва, ватта ахорадун огдаттан нугайров налзысты саквестма, банасан кутой схимвал гурата администрации ахораду управления. Карантин был введен с 18 по 24 число, а сейчас карантин у нас с 20 по 26 число включительно. نیارچ تا سقوس قوملن به نگی داروی اساس ولت انانی زیناد ما اخست کنوی سانی دارو نورمت اما گنن و افگی سخی خیزوی رنچ نادای مکتای گننی سم گاراندینا خورد و نگدت سفزارن کنا برگ زنزینت فلسای راگ درو سولت انانی زیناد ما اداست زیناد اوتات آلونا گزات ایلینا چی خوی تالزینا کمریتات فاجیما اینفرماتسون رو اغدابون. Եծար դեղիցան ոծամունգե օրդինը կավալիր պուխատը ալիխան, վիվդ երայգորեն բեստե ətsək patriot, նվədzə mastəvi ərəmbərd kutta qaqqancıtı fıtsa kurtay səyu, fəstə dərdər arxaytda Respublikaya xərzivəgənə. И мне говорили мои друзья, что Алихан, плохие будут дела, кровь прольется страшная. И тогда мы с Аликом решили, давай создавать отряды. И создали мы отряд, создавали отряды. Первоначально были без оружия, а потом потихонечку уже вооружились. Появились у нас пулеметы, автоматы. فخات علی خان لگزینات خود سریرستون زون آلاده مقدر هو یورای گرم بس با قاقن سراپوند فتصاق در چیسلا و دودونه سیو نمازواست و سر است گرزیاک تخیش تنخمه فتصاق کرده اکتیون خادیست سری بارزینات مخد بارزینات سر نادم توخته فخات علی خان مخنم دینخیستر و شده من کمی مخیستم پریمیر آلخاطر فخات علی خان دی بسترش ندیم تنگ علی خان ودیس uszedł najkasze, już wyciąg, już bojtuj, ma już en berstam, że obusu materna waczkan pochodzi z haszem. Ma odame yalı var boydatın bilkenen. فخات علی خان نون خورس خود کنن سیم خستون تم. Ya fadli fasilat şedist, matas kadar niş mekut. Jeśli hasmen stój, umama wedi westonu dimok, ten wastan, stawidi uszo dimok, kasze Niku żerta, ja podwykata hejderta. Niku ja żerta. Ten skromnie dymogu dis. Wychodowta mochadam na tochu na zachetach. Mochadam tochu na irundam tachaj. Madam ni dar irun legdam komo ramestar ocha. Komo chodar bestroszny. ما مقد كانوا وولشتو مرترش السرجني ومن دشرت الخطر دم القوة ورقدم دوتمان من دبسته خمدي خليخا قگاگن ابون فلترتن ورا خیزند گوند نو نادم سری بارزیاد سرل ودوال دای توخچی کوتا ودون قباتر زیناد یعنی خستر الخطر خليخا يقدر فاسي بدن پیداوت کوتا شاگه در آخم رشیمست ما خودنام ندارم میکنن ودیس
تا توخی کوتوی گمگو خیدر محتمل راست چستم نمیگرم با چستم دامه وشی کرجاگایم میتونی زاشته که زختون نخسته سیگاری تیمون نخسته یخدا پارک و ما بیانسکی پارک آنگوره تیجونیس گرجینی فرمالتا ایسا میلیساینا ما بیانسکی پارک و ما از هیستویک ما نیمه سیگاری تیمون نمیگرم ما وشیرانه ایسکتری بخود تا کرجاگایم حالی خان بیره سالستاویت خیلی شمای ما خوشی زنسته فولاخیزن و دستم پولنی پلاکاته رای گرم بسته یسک پاتریوت فوخات علی خانن یقه باتر زیناد مرای گرم بسته ایوزر دیون زیناد نسانن لور درصد بیر خورزخته و دون نمسه خوصاری رستون ایولوال در خورزخ واسامون گدر Эти грузины в течение 50-60 лет не стали нормальными и не смотрят нормально на всех людей, елки-палки, тогда и дальше они будут так продолжать. کاست زرینه کستراول اینفرماسو را واقدابون Abun donben denjezunte bonnesan kene nembestag tskhorbat Ruslan u event saz slujbe kutta del donzog atomun navel yemesinek tarazert neysen korden. Nembestoks xurbat Ruslan ivende sazai filder slujba kutta del donzog adomun navel saudin jezun flud slujba restegerem se ixsiz gune as profesi tesag ama wazza women u ama slujba kanens duneben Qaxanens fide beste arente ama masatsaz darens Amerika avia bomba takawil wed wisenautem dankir slujba kanen u yulzen der bernon der ama masusak gunter Ведь мы-то там находимся, не только я нахожусь там один, а там на лодке весь экипаж там, начиная, где-то от 100 до 180 человек. И они все решают одну задачу. Каждый по своей части, каждый по своей специальности, каждый по своему отсеку. И когда вот такая слаженность есть, обычно бояться нечего. Ruslan yusada fanzay ademagay kunt kurdima alle benet drachizen kotoy disant da khos kotoy dangir teket se tafi khald wedone siftsay lasenander fitsagranga kapitanner slujba nalkane falanener zirta ya slujba iwil semedison der restajetel wedon ta bira bertsay bast wedest sermagon skunda arachsinadel. Бывали, конечно, там где-нибудь возгорания, а пожарно-подводные лодки, это, в общем-то, это опасное явление, очень опасное явление, и, как правило, его никогда не бывает. Но возгорания могут быть. Возгорания могут быть. Попадал я в такие моменты, когда нужно было и самому лезть туда, где горит, понимаешь, потому что если ты не полезешь, матрос или подчиненный офицер за тобой не полезет. Ruslana ekipaj yaquz darta appat sistemat kustma saxastun khas khas toy gondag wavert don ben nawet toy nise amas falter ta axam wavert yun khasa ya slujba seri barfasta yabon wet sefand wa kuster bakanen. То, что там трудно или не трудно, в общем-то, трудностей я не боялся. И чем больше не боишься трудностей, тем их меньше и меньше бывает. А что касается насчет приобретения опыта, то опыт работы, конечно, там очень и очень большой. Во-первых, это подводные лодки, они высокотехнологичные и высокотехничные. И там просто так люди не служат. Если он не подготовлен и по специальности, и его техническая подготовка хромает, в общем, ему там делать нечего. Xurbat Ruslan razır tafıtsa xadun be mekud atsidiste yem gerte ama slujba etxay maxtarar fakanem appad denjezunten nazar desin zağı fidar analizinat ama bira astafat saran fendiyektem. Plitiana Kudstraul informatsiu ravadabun. Khusari restnug nevgenj tefakhutoy ayvet separdesam arsan adamun Meskoyak festival tradicita ama nerekon zinade khayad resme.
Festival wordt zelfs ravdestet fazwet doen forsten maya tseperem iunme. Festival iukene ayvad des fedesdechene. Nevkenenad grafika, skulptura, chozist, installatie, decorativon ayvad, kukla, cifreun ayvad eme muzee desniad. Festival خادشتن سبونو وم سکوست راورن پروژه ما بخون اما احسن آدمون پریمی ویرا رامبول نسرز توخ کنن. گورت آریول وقت سوانس آرم ریسلینگ ایرسته خواهد سیستنس ورسی فنزای رگیون فلدر سپورتسمنت سیخسانسته خوصار ایرسنوک آرم ریسلیرته در نفسیس سخی خورس کراودیستسته ومی. ورسی فنزای آفدرگیونه یاسته دیا فلدر آرمای خدشت ارسد گورتاری olma و دون مدس خوصاری رستون امبردگوند کامانده در یرسترای دو یخسر دسم مارتی اما فوز استرایسوم هفزونگ سپارتسمین تسا کارما کسکه دی خود است ارتا گردل سپر دسای فنتاسازما اخسر دسای استاسازما اما انو دسای دوون ایوازما Южная Осетия, где представляет Каненч, юноша-то 14-15 лет, 65 кило, Пашенко Давид, 70 кило, это Габараев Дмитрий. Юниор-то, значит, 16-18 лет, 85 кило, Кокоев Джамбулат, на тяжелой весовой категории, это 90 плюс Кузаев Вадим. 22 Джамаджи, Южная Осетия, молодежка, 19-21, 75 кило, Чуев Родион, ма 19-21, 65 кило, Маджнуджис, Зигуева Стелла. نبسته سپارسمین تسخی انتشنای راب دستوی ریسپوبلیکای فتساق درتم نرتاسه تخته فالوارنس آسیرستم ارمخشت تسخی ستکود توی زفگار رستک سمیتا ریسپوبلیکای کاد رادون خاد سیسوی برزوند سپارسمین تنخستم گسکس آلچی در ترنه یرست اکتیوون خایات رایسن ما По итогам этих соревнований первый, второй Черчахса, Удо Шавенч, первенство мира Мавита Шавджени сентябрь. والاخی ساوتا خورزخچنر سوز است مایدان تا اما گراماتای سایراک پریستاسن و زنبستایم بردگون کاماندای سکوند مبادسون آسو قطاکسن فادات راتسن دونی فتساق در تخایات رایسنن و تا وقت سوزن سنتابر مای بلغاریم کبوستاگنده ولادیسلاف پاشنکا انفارماتسون را وقت آبون دارتر بازونگوت نه ریسپوبلیکای سودکای در غد ساخن بونه غدوزن ویمه. Республика Вдзан Ивгосест, знор районе Боне Рте градуса Хсавета Ив, Равордзан Кевда. Дзава районе Боне 2 градуса Хсавета Ив, Вордзан Митхеце Кевда. Койсай Боне 2 градуса Хсавета Ив градус Возал, Вордзан Митхеце Кевда. Ленингора районе Боне 5 градуса Хсавета 2, Вордзан Митхеце Кевда. Республика столица Цхинвалета Боне Вдзан Рте градуса Хсавета Ив, Равордзан Митхеце Кевда. آخر ودستنا بون خبرتا نردو فين بلد ميفيرا